নারী অভিসন্ধরা সুখী
কল্যাণন্দন রাম রাজীব লোচন নবদ্র বাদল ঘন শ্যাম मोर समस्त ज्ञानी गुणी विवेकी संत समाजंकर हृदय कंदर रे विराजमान करिथिबा सेई सचिदानंदंकर चरणार बिंदर मध्य महमान कर कलंस कोटि प्रणाम। पार्टी करो ना पार्टी करो सुनो। गुड मॉर्निंग सर। जा रात 11 बजे नहीं करा गुड मॉर्निंग या मुंडो जल्दी काम करूनी ओधा भाई को मुंडो सेफ्टी काम करू सार को मुंडो काहे काम कोन जाया आपण माने सुनथिले हां बलिए को कौतुक सात बहिराज मर्दी आज्ञा सह कागोराधि सुतार सकेड़ी ते मंगला नमस्कार आज्ञा मु सदा बळे कहिची ओडिसा उजा भाई जोठी पाला करंतु तार मीमांसा नाही खाली ओडिया गुडिया थोई दे की ओडिया पाला बसियो सिए कहिले कारियर सहस्र फणा फणा आज्ञा कहउती सहस्र फणा बोले कि हजार फणा नु आउ से अमर कोश देखि ना अमर कोश लेखा है कि सहस्र अर्थ कोन हजार नु हो भलर अमर कोश आनी की पढ़ आउ नाही खाली पढ़ले अर्थ बुझिला ना सहस्र संख्या अपरिमित एक गुरु जदि
ନାଇଁ ପରା ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଆର କେତେ ଫଣା ଆଜ୍ଞା ବିନା ସାପାଇଲେ କି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ସେଇ କଥା যে সব ফড়া ভিতরে কোনটা নির্দিষ্ট সে নিজে পড়িলে পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড একমত জানতি সুজানি পণ্ডিত যদি এ কথা ঠিকই ও ফড়াটা ঠিকই আউ খাইয়ে পড়িলে যাহা ন দেখেবু বেনি নয়নে পরতন যুগ গুরু আছে কোন ভেগে চিত্রপটরে হাজার ফড়া আছে আছে চিত্রপটে কেতে ফড়া আছে কেতে ফড়া আছে দেখি যদি পয়সা খরচ করিবনি কাই করিব গলা আমার সব পয়সা লস শিব মন্দির কো আপন জিবে জিবে শিব মন্দিরে আজ্ঞা সর্প আছে কেতে ফড়া আজ্ঞা সাত সাত তাকে সত্যত্ব নির্দিষ্ট মানে গিয়ে আজ্ঞা সন্থ ভীম ভাই আপন মানকর লিখিছন্তি আজ্ঞা আউ জিবে আপন মানে জোরন্দা গাদি আজ্ঞা জোরন্দা গাদি এক শিব ফটো নাহি কি গণেশ ফটো নাহি কেবল কোন আছে আজ্ঞা সত্য বিনা এত পয়সা খরচ করিবনি তমরি জিলা কথা আজ্ঞা ঘর কথা খালি বসি ন যা করি আউ এমন দাও প্রকৃত ফোড়া কেতে ফোড়া কেতে প্রকৃত কালিয়র ফোড়া হচ্ছে সাত সাতে ফোড়া ইয়ে সাতে ফোড়া দিয়ে ধরিছি সেই মানে হি মুক্তি পাইছনি তা পাই অনেক দীক্ষা সাধু সন্ত মানে তাকে চিনিছন সে লিখিছন কোলে ধর ধর হো সপ্ত ফড়িয়া নাগ সাধু সন্ত মানে সাধনা বলরে ইয়ে যে খেচর মুদ্রা কহନ୍ତି সেতিকি বেলে এই জিহ্বাটা যেতে উপন্যাস সহিত লাগিব সেতিকি বেলে অমৃতর ধারা বর্ষিব তাকু যে পাইছি সে উদ্ধার যাহা কোন পরিষ্কার করি কহন কাই গোদরে কত হাজারে ফড়া তিনি ফড়া পাঁচ ফড়া কাহিকি মনোজ ভাই খাই বল না না খাইও দাদা খলিয়ানো হরি সমুদ্র মন্থনରୁ ବାହାରିଲେ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଥିଲେ ଉତ୍ତର କଲେ କଣ ପୃଥିବୀର ନାଁ ହେଉଛି ପୃଥା ପୃଥା ଆଉ ପୃଥିବୀ ଇଏ ହେଲେ କିଏ ନାରାୟଣ ହଁ ଆଉ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ଲୋକଟି ପଢିଲା ଯେ କାହା କରେ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ
बलिए तू कौतुक बसात महिला जबरदी से कहा को सब नारायण करो या कृष्ण करो कृष्ण करो अर्थकान शेष को नारायण आसले काली नारायण ओसा फेरी क्या सार को सुनी हां सार को कहिए कथा या आपण तो पैसा ने सार काहे कहिबे आ शब्द पढिलो कृष्ण करो आ शेष काई लक्ष्मी नारायण की सेई कथा तथापि सेथिरे भूल যদি সমুদ্র মন্থন হেলা হেলা সমুদ্র মন্থনর পা 14টা জিনিস বাহারিছে 14টা জিনিস আজ্ঞা ঐরাবত হস্ত এ কি উচ্চে সমাস 2 পরিজাত পুষ্প 3 লোক গণে না তো গণেও ছাড়ছিবা তাহলে গণিবাটা জানছে যে পয়সা বলছি হেতি অর্থ বলছি উচ্চে সমাস পরিজাত পুষ্প নন্দন কানন সচী নারী লক্ষ্মী অমৃত অপ্সরা विश्वास बाहर 14টা জিনিস বাহার 14টা জিনিস লাগা ये जो पुराना पर्यंत में से भूत हैं मेदर सूची इंद्रा बेदीनी आओ आया पाला को परिवा जे विज्ञान पढ़ी नाहंती से कहबे पुराना लिखिला जे मेदरू मेदनी सूची है भूल सुनो सर विज्ञान मत 2,500 कोटी वर्ष पूर्वे সমুদ্র সকলে খাইকি বেদরে হিরণ্যগর্ভ সমবততাগ্রে জাতস্য ভূত কোটিরে আসি এই যে সকলে খাইকি বেদ মন্ত্র বেদর আসিছি এ সকল সংসার পুরাণ কথা আগে প্রথম হলা হিন্দু সমাজঙ্কর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদ বেদ সনাতন ধর্মর গ্রন্থ বেদ বেদ সে বেদর লেখা হইছি হিরণ্যগর্ভ से दिए स्वयं ब्रह्म जे सृष्टि की सर्जना करिसंती से होछंती हिरण्यगर्भ किंतु निराकार सुरे ए समुद्र गर्भरु जेतले भूमिकंप सृष्टि हला मंथन हला बाहरिला लाभा अग्नि लाभा सृष्टि हला आस्ते आस्ते से कोणाला शीतल होई पृथ्वी लगिया मेदिनी हेला गठित आ मेदर जे सृष्टि होती कोन मेदिनी 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 सृष्टि होती विज्ञान पढलो हां आज्ञा आउ जदि एकटा ठीक हां पढिले कुछ हां केमिति कुछ वर्णना कले बोले जयगम बे सब वर्णना कहिले कुछ केमि पुओ मार वर्णना कले से कथा लिखाई भविष्य होंतु जयगम होंतु आज्ञा से स्तन्य वर्णना करि ना आउ तमे तो बुझी ना तमे तो बस रे बसी जा लोग हर्न चिपुच काहे सकाळ उठी के आगे आपण पाखे मंत्र रे बोल नाहंती पूरा समुद्र देखळे देवी पर्वत अक्षमन्नळे विष्णु पत्नी नमस्तु धियं पादस्थ सक्षम सुमे राती पहिला को शिक्षा दिया आगे सज्जा उठिला मात्रे ये मंत्र में पढ़ी आज्ञा पढ़ी मुझे के बात पुराग्रे वसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुळे छो गोविंद प्रभाते कर दस तापरे मंत्र पढ़ाबो कोन समुद्र में खेल देबी काईना आमे सज्जा उठिले वसुधारे पाद दबा जोनामे क्षमा मागिबा हे मां हे नारायण हे लक्ष्मी वसुधारे पाद देती ताले कुछ अर्थ कोन कोन आज्ञा कहिले को पृथ्वी हां चरे चराचर चलो ये विश्व ब्रह्मांड को जे सृष्टि करी छंती जे जीव जगत को चराचर कहिले को चली छंती सेही हो छंती लक्ष्मी नारायण आज्ञा किंतु सुरो आज्ञा लक्ष्मी केमिति अर्थ करिवा केमिति करिया समुद्र मंथन लक्ष्मी बाहरी कहा जाया सब रत्न आज्ञा पृथ्वी रे ना सब वसुधारे आज्ञा लीला कुह हां लीला कुह सुवर्ण कुह अष्टरत्न पृथ्वी मणि सब मणि अछि ना नहीं आज्ञा ताको व्यवसाय करू से हां आमे सुवर्ण बिकिबा देखिवा नबा कोन अर्थ नवा टंका नबा नवा सेठी लक्ष्मी लक्ष्मी ये होची अर्थ तमे अर्थ कोना सेंदी बो वाला सिख भनरे आउ काई आसुछ हां मु आज कहूची ए पृथ्वी रे जहा सृष्टि करिछि आज्ञा भगवान ब्रह्म हिरण्यगर्भ ए ये जीव जगत पाई पाई बेपार करूछि आज्ञा परिवार
ପରିବା ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ପରିବା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୃଥ୍ୱୀ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ନା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେପାର କରିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ମୁଁ ବାଇଗଣ ବିକି ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ବିକି ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ କାକୁଡି ବିକି ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଶିଖ ଆଉ ସେମିତି କେମିତି ହବ? ମନ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ଧନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି ସଂସାରରେ ଇଏ ହଉଛି ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ମତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମୁଁ କରିବି 14ଟା ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବାହାରିଛି ଯୋଡି ଅର୍ଥ କରିବି ଆଉ କାଲି ତ ଦିନେ ପାଲା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ବିଜ୍ଞାନ ମତ ଦେଇକି ଯୋଡା କଥା ଖାଲି ଟିକେ ଅର୍ଥ କରିଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଦେବେ ପାଲା ଶିଖି ବିଶ୍ୱ ବାହାରିଲା ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପୁରାଣ କହିଲା ତାକୁ କେହି ନେଲେନି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲେ ଅର୍ଥ ଠିକ କଣ ଆଜ୍ଞା? ବିଜ୍ଞାନ ପୂଜା ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱ କିଏ ଜୀବ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜୀବ ଜଗତ ଛାଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗାର କାମଳ ନୀଳକଣ୍ଠ କିଏ ଆଜ୍ଞା ନା ବୃକ୍ଷ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ବୃକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଏ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ସିଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନୀଳ ଅମୃତ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିଲେ ସଂସାର ଥାନ୍ତା ଇଏ ଜୀବ ଜଗତ ଦଉଛି ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ବୃକ୍ଷ ଶିବ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ এই অর্থের সব পুরাণ লেখা যাইছে যে তুমি ନ ଆସିଛି କାହିଁକି ହାତ ମାରୁଛ କାହିଁକି ହାତ ମାରୁଛ ତମେ ଯାଅ ଖାଇକି ଶୋଇବ ଜିନିଷ ତ ଜାଣିନ ଖାଲି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣ୍ଡବ ହେଲା ନାଟକ ଆଉ କଣ ମହାଭାରତରେ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଆମ୍ବ ବାଟିବା କଥା କଣ କଲ ତା ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଅଛି କ୍ରୀଡ଼ାପର୍ଜୁନ ବଧ ଅଛି ଭାର ବି ଅଛି କାବ୍ୟ ତ ଶିଖୁନ ପାଲାବାଲା କେହି ଖାଲି ଠକି କେମିତି ଆମେ ପଇସା ଖାଲି କଟାକଟି ଲାଇନରେ ପାଇଛ ଖାଲି ଠକିକି ଖାଲି ପଇସା ଖାଲି ଜଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣ୍ଡବ କଲେ ନା ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ କଲେ କରିବି ଭାର ବି ହଉ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ମାଘ ହଉ ସେ ମହାଭାରତ କଥା ହେଇଟା ଚାଲିଥାନ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ ଆମ୍ବ ବାଟିଲ ଖାଲି ଆମ୍ବ କଟା ଖାଲି ଆମକୁ ଭିଡିଓ ପକଉଛ ଏଇଟା ଏଇନା ରଜକୁ କଟା ହୁଏ ସମୟ କଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚାହା କୋଉଠି ମିଳିବ ନା ଏକ ନମ୍ବର কোনে শেষ ভারত যুদ্ধ 2 ঘন্টা বসিবা 2 ঘন্টা নয়া ভারত কিছু মিছক কথা শুনিবা ঠিক শুনি 2 ঘন্টা বসিবা মিছক কথা শুনিবা সে আম্ব গোটা কথা নাই ଆମର କଟାକଟି ନାହିଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସିଲେଇ କରିବା ସୁର ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଭଳି ଆମର 4 ପ୍ରକାର ହବ কোনে শেষ ভারত যুদ্ধ
ଗୋଟେ ପଳେଇ ଜଣା ପଇଲାଣି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶେଷ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତ ସମାରମ୍ଭ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଶେଷ ହୋଇଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଜ୍ଞା ସରସଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମନେ ମନେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କୋରେ ମୋରି ସପକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ସପଥି ଥାଇ ଭାଇ ଯିଏ ଧନୁ ଭିଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର କମ୍ପନ ହୁଏ। ବାବା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଇଏ ବିଶାଳ ସୋମବଂଶଟା କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। କିନ୍ତୁ ବାପା ହେଲା କଣ ଇଏ ସମାଜ ଯଦି ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଯଦି ସମାଜ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ଉଠାଏ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଯଦି ଦୁଃଶାସନ ବିମର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ହେଲା 21 ଥର ନିଖଣ୍ଡି କରିଥିବା ପରଶୁରାମଙ୍କର ବଟ ଶିଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ ଯଦି ଧନୁ ଭିଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତେ ଏ ଏ ସାର୍ ହଇଲା ମୋ ବୋହକୁ ସାର୍ ନା କଥା ଯାଇଥାନ୍ତା। ବଢିବ ଖାନା ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ଭାଇ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ନୀରବ ରହିଲେ। ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବାପା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆଜି ନୀରବ ରହିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତରେ ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ତିନୋଟି କଥା ପାଇଁ ମହାଭାରତର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି। ତିନୋଟି କଥା କାମିନୀ ଏକ ପଦବୀ ଦୁଇ ଅର୍ଥ। ତିନି ଆଜିର ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଏ ତିନି କଥା ପଛରେ ଧାଇଛି। ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ है हाँ कामिनी আমি पदवी পদবী अर्थ অর্থ तू खाली सुन আজ্ঞা আজ্ঞা देखुड़ा बजारे छिड़ा আজ্ঞা जदि गोटे स्त्री लोक को कौन सी भाई को गाड़ी में बसे कि नौ थो হ্যাঁ 65 70 वर्ष बुढ़ा हो হ্যাঁ टिके लेउटी की चाहूची ना নিশ্চিত চাহিব না তার আখি হইছিল ভগবান আর प्रबल दोष मणिको मनीष पर प्रबल दोष দোষ अरे सी तो ता गाड़ी ता भाई हो कि ता स्वामी हो बसे कि नौ हाँ। तू काई बसे बोली पर नौ এ তো মৌসা ধাই তো হল পড়ে আউছি कामिनी पदवी পদবী पदर अनुसार मध्य मनीष এ खाइछि বাস ଆଉ ଅର୍ଥ ଇଏ ତିନିଟା କଥା ମହାଭାରତ ଆମେ ଶିଖିବା হ্যাঁ ବଂଶ ହେଇଛି। বাস ସେଇ କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। କେମିତି ମୋ ସୋମ ବଂଶଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବେ কথা কহিবে কি ସରସଜାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। আজ্ঞା ଶୁଣ ଭାଇ আজ্ঞା ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଜଣେ କେବଳ বাস ୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୋତେ ବୁଝେଇ ସେ କିଏ কি আজ্ঞা ଓ স্যার ଆଶୁପଦେ আসু ସାଙ୍ଗ শান্ত আসিও ଡାକୁଛନ୍ତି হ্যাঁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ আজ্ঞା ଧାଡ଼ି ଆସ শান্ত শান্ত আসু কোলা বাঁধিলা জানি ক্ষমা করণ হে রে রমা বাঁধিলা জানি ক্ষমা করণ হে রমা রমণে দিও আরে রমণে দিও আরে মঙ্গল রঙ্গা আজ
ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଲେ ପିତା ଭୀଷ୍ମ ଆଚ୍ଛା ମନେ ମନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବେଶ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସୁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଆସ ହଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୀତ ବାପା ସରିଯିବ ହଁ ବୁଡ଼ିଯିବ ସଂସାରରୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚି ରହିବ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରେ ବଞ୍ଚିବ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଆମ ରସିକିଆ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ସବୁଦିନ ପୁଅ ପହଡ଼ ପଡ଼ି ଧୂପ ସରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଧାଡ଼ି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣିଲେ ଆଖି ନିଦ କାଳି ଆଖିକି ନିଦ ଆସେ ଏ ଗୀତର କେତେ ମହିମା ଅଛି ଅଛି ନା ଆଉ। ଏ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ ମୋ ଭଗବାନ ଆହା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଅ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପଛେ ପଛେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାଳିନୀ ଥାଉ ଯୋଡ଼ାଏ କଥା ଆସୁ 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 ଡାକୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲେ କାଳି ଅଭିଷଧର
ପୁଣି ମୁଁ ଜାଣିବାର କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ଅଜ୍ଞାତଙ୍କ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଲଜ୍ଜାଜନକ କ୍ଷତି ଏ ଶ୍ଲୋକ କଣ ଜଣେ ଜାଣିଥିଲେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଇ ଗାୟକ ରତ୍ନ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ମୁଁ 5ଟା କହେ ସିଏ ଆସିକି 5ଟା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଶ୍ଲୋକ କି ପଢିପାରିବେ କି ଯାଇନା ये साथ जाना तो उधर साथ जाना है ସିଏ କଣ ସେ ତ ଓଡ଼ିଆରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା ସଂସ୍କୃତ ଶିଖାନ୍ତି बोले आमे आज पांचटी करू से कालिया पांचटी करू ଶୁଣ आज्ञा ପ୍ରଥମ ଲଜ୍ଜାଜନକ କ୍ଷତି कौन ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ आज्ञा କଣ कौन कोई ଆସୁ आसु श्लोक ଶୁଣ आज्ञा কোলে বস্য গন্ধাহি কই বরতে মহাযোগী পরাশর একান্ত বিরায় ভবে রে পিতামহ ভীষ্ম বাপা কই बोले ভগবান কৃষ্ণ কହୁଛନ୍ତି হে পিতামহ पितामह এইଥିପାଇଁ ତମ ଶୁଭବଂଶ ধ্ୱଂସ ହେଲା। होती माने ମତ୍ସ୍ୟ ଗନ୍ଧା ହି କୈବର୍ତ୍ତୀ आज्ञा ସେଦିନର ଘଟଣା वो कथा ମହାନଦୀ ପରାଶର अच्छा अच्छा ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ आज्ञा ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ हेले ଶୁଣ आज्ञा ଚାହିଁଦେଲ ପରାଶର ବାବାଜୀ ମା ଦେଖିଲେ हां हां ନଦୀର ଏପଟ କୂଳରୁ ସେ ଆର ପାରିକି ଯିବା ପାଇଁ हां କେହି ନାବିକ ନାହାନ୍ତି ଚାହିଁଦେଲେ काहे ପୁରା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ बोलिबो ମୋର ଗୁରୁତର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିବି ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ଡଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅଟିଏ आज्ञा ବସିছিল ଡାକିଦେଲେ ପରାଶର ବାବାଜୀ କହିଲେ ମା बाबा ମୁଁ ଟିକେ ଆର ପାରିକି ପାରି ହେବି आपण पार होले तो ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବି ओ होला ଏଠି କେହି ନାବିକ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି बापा थिले घर को खाया को जाइछंती ଆଚ୍ଛା मु ओटे टंका जकी बसिछि ହଁ जदि आपण कहबे सेपटे मु आपण पार कर देबी ତମକୁ ଡଙ୍ଗା ପରି ଆସେ एबे टिके टिके नुआ नसी हां ପାହାଡ଼ଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭାଇ ହେଁ? ବିଧାତା ମୁହଁଟା ଦେଖି ଠିକ ପାହାଡ଼ରେ ଠିକ ଯେତେ ଅସୁନ୍ଦରା ମୁହଁଟିଏ ବାକି ଯୋଡ଼ା ନଥ ବାବା ଲଗେଇଛି ମା कोना ତମକୁ ତାହେଲେ ପାରି କରି ଆସେ आसे ପଶିଲେ ପରାଶର ବାବା कांधे हाथ पकाना ମୋ ମନେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଭାବନା ना तो ବାବା ସେ ଲୋକ ପଢା ଆଚ୍ଛା ମା ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି କାତ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଝିଅଟି आज्ञा ଓଡ଼ିଆ ପଦ आसु କଣ କହିଲେ कौन कहले ଆସୁ ଆସୁ। ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ओलिया बता କୁଳଦ ସରା ଜାତ ଲୁଗା अधिकरू अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।